Nega Mali vegan kawanaga Mali falola makuntetan Mali onke chogo ya kuntetan Boyani karama kumbeya President kumbe hami jamanana Jamana kunte beka pepluka Ben kumbeya Nyogon famu kumbeya Kele kunteya Nyogon kanu kumbeya Avenir vegan kamanaga Avenir vegan kamanaga Avenir vegan kamanaga. Salam alaikum la famille. Salam alaikum. Une situation difficile à Jamana vega nous traverser. Ame doke. Ame ala deli Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanun koson. Aka nani basike a Jamana kono. Ame ala deli Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanun koson. Aka jike ni ko infraye ka fitna wuli ga banga Jamana kono. Ame ala deli Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanun koson. Aka malion dusus man nyokon kono nyokon koro. Kana ni ben kelenya ni nyokon minen ni nyokon kanu ni munu ni sabali e malien de oni nyokon che. Au kofe on déplore et on déplore vraiment à mandanye bi, à madjanye bi, à tenadjanye sini. Nebe Mali force de l'ordre dont tu vois mina, anga sorasu, anga polsu, anga finitriou, nebulu dont tu vois mina, nebulu dont aramadien de la nionche. En doronou de dos, en corot de dos, en balmant de dos. Nebulu dont corolin tu vois mina de. Nous fila no asoro ni ulu de ka kewale ala ko tien amanye bi amanye sini wa vraiment uku dija choka fasu wa bela fanga be mo munu na ka se ka ni ko dabla ka se ka sanction tani ko ka dabla ulu ko ke dans un très bref délai, sinon ça risque de dégénérer amunu ngere be jamana stabilité ko la amunte parti kola amunte président moye amunte opposant moye amunbe an balmaw ni jamana betanye aramadin waramadin bese mu se ka anga jamana pousser ka heret kana ni heret chama anga jamana kono kana ni basiki ni akanga jamana la développer ka temedien jamana belambu lutigila mo de ka baraw soutenu o kera mo o kera particulier o kera dien jon ambu lutigila mo de soutenu. Donc aulabangana na alako labangana na take kam ali population munu ceux qui sont pour la paix, ceux qui ont l'amour du pays sans être partisans de gauche ni de droite. Ko labangana na tauluti la mort la fontaine parce que alako tient en fenêtre c'est quand si à la dje quand doronu en balmant demsen fitinu de 14 ans ko en balmant de fenebe en marfa tiulula antise kan sigi ka lajɛ ala ko tiɲɛ a tɛ bɛn an ma bi a tɛ bɛn an ma sini wa a tɛna bɛn an ma fɛnɛ. Donc ne bɛ n y'a fɔ cogoya min na kuma kɔnɔ na ne bɛ sɔrɔsiw ni Mali finitigiw dɔn cogoya min na ne b'u dɔn ni tolo ni yɛlɛ de n'anw ye ɲɔgɔn ye petit frère grand frère i b'a sɔrɔ an petit frère b'u la petit frère ko bɛ cogo di ça va cɛ aw ka primiw ma d'aw ma fɔlɔ an b'o o tolo ni yɛlɛw de dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'an na jɔ circulation na tolo ni yɛlɛ de don n'u ye ɲɔgɔn ye carré kɔnɔ tolo ni yɛlɛ de don vraiment violence y'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala ko tiɲɛ ne ma da ka miiri n'a ye cogoya si la ko anw yɛrɛ ka tenitigiw bɛ kariya ka nin kɛ. Bon n bɛ foli minnu y'a kɛ c'est condamnable bi c'est condamnable sini solution ka ɲini u la mettre ces gens là aux arrêts parce que ninnu tɛ jamana jɔlaw ye mɔgɔ minnu ye nin kɛ je parle d'eux parce que n y'a ye manifestation yɛrɛ fɛnɛ don fɔlɔ la ORTM cour kɔnɔna la il y avait un monsieur qui était à l'hôtel qui était en train de filmer. Il était tellement fier à ko vraiment ko en force de l'ordre mais ORTM cour kɔnɔna la don avec à filmer. Moi j'étais en train de regarder sa vidéo en direct qu'il est vraiment content d'eux. C'est-à-dire manifestants bien mais en force de l'ordre nous fene bien
ala kun kelen no k'olu kɛ ɲumanw de y'a la trop. U ni manifestants kun bɛnnen no u reculera ka temps di manifestants ma ka don k'u installer tranquillement, il y avait pas de problème. Donc après on a vu d'autres vidéos aussi où on a vu des forces de l'ordre qui ont gagné, qui ont tara manifestants ka rencontre là. Ni suwa nous ne kan ka kɛ anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que an b'a ye hali dugu wɛrɛw la manifestation bɛ kɛ ka kɛ mais i b'a ye tuma dɔw la force de l'ordre tellement que force de l'ordre dɔw bɛ yen fanga b'u la se b'u ye mais u bɛ majigin de ta ka kɛ ka peuple sɛgɛrɛ fo peuple laban bɛ tila k'u applaudir fo peuple laban bɛ tila k'u minɛ ka accolade k'u la. Ne kun ɲɛ b'o Mali sugu de la, ne ɲɛ b'o sɔrɔsi sugu de la an bolo, ne ɲɛ b'o polisi sugu de la an bolo, ne b'o polisi sugu de dɔn an bolo parce que toloniyɛli de b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Toloni yɛlɛ de b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Manifestant mɔgɔ minnu ɲagamina manifestant na, ou bien manifestant minnu ye Mali yɔrɔw tiɲɛ, c'est pas du tout bien. An yɛrɛ de ka dugu do, an yɛrɛ de ka jamana do. C'est bon que, c'est-à-dire u ka minɛ ka taa n'u ye polisiw la k'u juger s'il le faut. Mais ka bali ci mɔgɔ la, ka marifa ci mɔgɔ la, a tɛ bɛn. A tɛ bɛn bi, a tɛ bɛn sini. N'aw bɛ bɛn de nɔfɛ, n'aw bɛ sabali de nɔfɛ, a y'a kɛ Ala ni kira kama. Anw dɔw fɛnɛ filɛ nin ye, anw dusuw ka bon. Anw dɔw fɛnɛ filɛ nin ye, anw dusuw ka bon. A y'a kɛ Ala ni kira kama, aw kana na anw fɛnɛ ta k'an sen don ko ninnu na quoi. An ka que, c'est-à-dire surtout tɔgɔtigi filɛ nin ye, jamatigi filɛ nin ye. Tu dois être, comment on appelle, tu dois être apaiseur de la situation. I man ka kɛ ko fangatigi filɛ nin ye, setigi filɛ nin ye, e man ka kɛ ko attiser baga ye quoi. An artistes, an kanubagaw de bɛ jamaw la. An kanubagaw de bɛ jamaw la. An balimaw de bɛ jamaw la. Vraiment, on demande au président de la République, an b'a ɲini président n'a ka gouvernement fɛ, u k'u jija cogoya fasuguya bɛɛ la. Olu yɛrɛ k'u da dugu ma quoi. Olu k'u da dugu ma, olu ka kɛ sabalibaga ye. Sinon, u ka kuma minnu bɛ se ka kɛ nin ko ninnu tiɲɛbaga ye, u ka kuma o tigilamɔgɔw fɛ. Parce que a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la, faamuyali tɛna k'a la tuguni. A bɛna taa se yɔrɔ dɔ la, kuma yɛrɛ tɛna se k'a ɲɛnabɔ tuguni. A tiɲɛni kɛra yɛrɛ de, tiɲɛni kɛra. Mɔgɔw taara institution ni yɔrɔw kari-kari, c'est condamnable. Mais gazi bɛ an frère bolo, u bɛ se ka gaziw ci, u bɛ se ka solution ɲini ka mɔgɔw minɛ. Mais mun ye ka bali ci manifestants na, manifestants minnu désarmés no, wari muru t'u bolo, bese t'u bolo, foyi t'u bolo. A cɛ man ɲi parce que n'a fɔra ko minnu fɛnɛ bɛ ka agresser avec des balles k'olu ka riposter, a tɛna nɔgɔya, a bɛna ta kɛ tiɲɛni na, an bɛna o kɔrɔ de k'an bɛna ɲɔgɔn faga parce que sɔrɔsiw y'anw ye, polisiw y'anw ye, forçati mɔgɔw minnu y'a kow kɛ olu y'anw ye, minnu m'a kow kɛ fɛnɛ. Parce que mɔgɔ kelen, tiɲɛnikɛla kelen n'a ye tiɲɛni kɛ, a bɛ ta ka da bɛɛ de kun, bɛɛ de tɔgɔ bɛ tiɲɛ. Vraiment, nin kuma in mɔgɔ t'a dɔn hali i b'a fɔ cogoya min na. Mɔgɔ t'a dɔn hali i b'a fɔ cogoya min na. Ala ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ. Ala ka kɛ maliyɛnw ka ɲɔgɔn faamuya. Ala ka kɛ maliyɛnw dusuw ka faga ɲɔgɔn kɔrɔ. Ala ka kɛ maliyɛnw ka faamuya ko Mali in kelen dɔrɔn de b'an bolo. Mali in kelen dɔrɔn de b'an bolo. Situation filɛ nin cogoya min na, gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ. Gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ. Coronavirus kɛlen don ka diɲɛ économie bɛɛ jɔ. An b'o dingɛ kɔnɔ, an b'o tɔrɔkɔ kɔnɔ. Mɔgɔw dahirimɛw tɛ ka sɔrɔ. N'a fɔra tuguni ko kana tila ka n'a bɛɛ ɲagami k'a bɛɛ tiɲɛ. An ka miiri Mali la dɛ. Sinon n'an jiginna dingɛ wɛrɛ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ.
Avec Gelade. Donc, a ke ala ni kira kama beki bolo day du sukan a kera gouvernement yo a kera manifestant yo beki bolo day du sukan anga do ke ala ka yafa tabauma ceux-là ce sont des martyrs, ils sont tombés pour une cause noble, ça c'est pour bina en bereka on bereka on ber ou bulla ka kele ka on beri tola. C'est comme nos soldats qui sont au nord qui sont en train mun meka kele ke chou fora kele kan wala sa on dara lafia. Nous faisons wula ka kele ke an fene ka hake ori kama. Mais nyoro la nan fle ni wakati mu kono ni on n'a pas vraiment besoin de 14 bla dora par là. 600 koni ko sera niveau ma ake ala ni kra kama. Manifestants et le gouvernement akwa sigi akwa nyoron famia. An jamana kono de on a décidé nyoron fait mo mun kan mun ke. Mon maman nga blanc na munu fene munu hamina koye an hamina koye munu hamina koye anga bo torokotoro anga bo gelawla anga bo sukashu konna la munu hamina ko fene jamana ka teme jinye jamana bela a la je akwa barake nyon fe malienga ni dabla ni reta dans na mon forêt. Vraiment je suis pas content. Mani ala fait aller di Masai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ko son ala ka hera kan jamana kan ni toroko ni gele aban ni nyoron toro ni nyoron. C'est difficile même de parler quoi. Même parler c'est difficile au jour d'aujourd'hui. Alors il est à Baoula. Allah Ismaël. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.